Notre entreprise s'appelle Pentec et notre premier projet s'appelle Communical. Communical, c'est un mot latin qui signifie d'être en commun. Notre projet permet de traduire la langue des signes à un langage compréhensible et aussi l'inverse. اليوم عندنا plusieurs produits اللي قدرنا نخدموا على 3 segments, les produits cosmétiques, les produits agroalimentaires et les produits médicaux. Tout ça, on a préparé des produits à base de l'khorob, comme la boisson, à base de l'khorob plus l'arôme, plus les grains qui sont essentiels pour construire les médicaux, les sirops. Tout ça, on voit le côté humain pour viser l'entrepreneuriat social. AgroJump, c'est une société à responsabilité limitée permettant de répondre à l'ensemble des besoins agricoles, c'est-à-dire engrais, eau et tout ce qui va ensemble. Et ainsi, c'est la résumé en gros notre projet. Et nous sommes là aujourd'hui pour présenter le projet devant un jury et nous espérons bien obtenir un résultat bien très concret. GetStep, c'est un projet qui vise la création d'une entreprise sociale qui fait les voyages, qui organise des voyages et des séjours vers les villages isolés de la région de Bni Mellal Khnefra pour avoir un impact social et aussi un impact financier sur les régions et sur le développement global de la région de Bni Mellal Khnefra. Notre projet qui est dans l'axe du tourisme vert et du développement durable, ce projet est divisé en nature agricole et commerciale. Il s'agit d'une ferme de bio avec un restaurant et des chalets d'hébergement. Notre capital social est de 2 millions de dirhams. Notre projet est la fabrication des engrais organiques à base des déchets animaux et des coquilles d'œufs. Donc la différence entre nos engrais et les autres engrais synthétiques, que les nôtres gardent la fertilisation de la terre. Mon idée de projet, c'est simple, c'est un cartable démontable. C'est la sommation d'un cartable, d'une chaise et d'une table qui va donner un cartable démontable. C'est une idée innovante qui est la première fois suscitée sur le marché, ce qui montre qu'on est seul dans le marché. L'idée du projet ديالنا اللي غنقدموا اليوم هي واحد البلاتفورم بيرسوناليزي اللي غنجويو لو رول ديال l'intermédiation entre les offreurs et les demandeurs de services. Donc avec un seul clic, un particulier في الدار ديالو ممكن يبوستيلي ولا يديفيزي واحد لانونس على لي سيرفيس اللي خاصه وغيلقى الناس بيان البروفيل اديكوات اللي يقدر يدير ليه ديك الخدمه وبالثمن المناسب. Notre projet intitulé Dimensionnement et réalisation d'un fort solaire parabolique, on a un dispositif qui concentre les rayons solaires sur un point focal à partir d'énergie provenant des rayonnements solaires. Notre projet, c'est la production du biogaz et du fertilisant bio à base des déchets organiques. Créer un centre de recyclage des déchets électroniques. Le but de ce projet est de détecter les matières qui sont dans les déchets électroniques comme l'or, le cuivre et l'argent. Mon projet, c'est de la valorisation des produits terroirs par les exporter au niveau international, précisément le marché japonais, coréen ou chinois. J'ai déjà créé un site web, j'ai déjà aussi un logo. Deuxième partie, c'est de travailler avec les grossistes. Troisième partie, c'est d'avoir mon propre local. Le projet ديالنا كيهضر على l'impression des t-shirts. Les t-shirts, en plus dans cet e-commerce pour commercialiser les t-shirts déjà designés par des commerçants et l'acheter par les clients. Le projet est issu de grands besoins de la région, d'une unité de production qui est capable de produire des produits de bonne qualité et qui répond aux attentes des clients en termes d'emballage, d'esthétique et
le rapport qualité-prix. J'ai participé avec le projet de recyclage du savon et sa commercialisation dans les hôtels. Nous avons tablé sur la région Bni Mellal Khnefra afin de vendre notre produit. Et l'idée innovante vient du fait que les hôtels jettent tous les savons qui sont déjà utilisés. Donc notre idée est de récupérer le savon déjà utilisé, de le recycler et de le vendre. هذه الروح المقاولاتية ولكن التي تحمل في عمقها الابتكار والقيمة المضافة، لأننا أمام تنافسية دولية ما يمكن لنا نواجهها إلا بالشباب ديالنا، إلا بالابتكار اللي غادي يجي من عند الشباب ديالنا، من عند الشباب ديالنا. بالنسبة لهذه الأيام الدراسية على المقاولات، هي كما تتعرفوا كل سنة متعودة المؤسسة أنها تشتغل مدة طويلة مع الطلبة باش تسقلهم على هذا المفهوم ديال المقاولات وتحاول تكونهم باش الطالب إن شاء الله على المدى المتوسط او المدى البعيد تيكون قادر باش يفكر انه يخلق المقاوله ديالو. اليوم تم اختتام الأيام المقاولاتية في نسختها السادسة التي انطلقت يوم 15 مارس 2018 وتلاها مجموعة من حصص التكوين وأوراش التأطير والمواكبة التي سهرت عليها مجموعة أساتذة ومهنيين وأعضاء وفاعلين جمعويين اللي أعطوا وقتهم وجاو وأطروا وعاونوا الطلبة على أساس باش يبلوروا أفكار مشاريع مقاولاتية في جل المجالات. احنا اليوم هنايا واكبنا هاد ليفينمون هذا واكبناه من الاول وكنا تري انتريسي، يعني كنا جد مسرورين اننا نكونوا من اللبنات اللي غادي ان شاء الله تاسس لواحد الحاضنه ديال لي زانكوباتور اللي غادي تكون هنايا في هاد المؤسسه. Je pense que Alors tout de suite nous allons
النسخة السادسة من بين المميزات ديالها هو أنه تدور حول الاستثمار في الدول الأفريقية جانب اجتماعي l'entrepreneuriat socialement responsable dans les pays de l'Afrique. لماذا؟ لأنه هذه البلدان الأفريقية تتميز بثروات بشرية وبمؤهلات طبيعية. Voilà, donc la geste de reconnaissance. Merci beaucoup pour le soutien que vous apportez durant l'édition de la 5e édition. Et c'est un partenariat qui va durer. بهذه المناسبة تنحيي جميع الشركاء اللي ساعدونا من بعيد أو من قريب في إنجاح هذه التظاهرة. والحمد لله سنة بعد سنة تنحسوا بتطور في هذه الورشة، تطور كبير لا على مستوى الشركاء ولا على مستوى عدد الطلبة اللي تنخرطوا في هذا المشروع، وهو مشروع جد مهم. كنآمنوا بالطاقات ديال الشباب، ولأن الشعار ديالنا هو واثقون فيكم. إذا اليوم حنا سبقنا قبلنا أننا نكونوا مستشهرين ونقدموا جوائز البرامج المشاريع اللي فازت. حتى اليوم كنقترحوا نفس الجوائز بالنسبة للناس اللي لعبوا المشاريع غتفوز. إذا هذا الشيء كلشي باش نواكبوا هذا الشباب، وباش إلا بغى يدير المقاولة ديالو أننا كنعطيوه الإمكانية بعد في أول حاجة هو أنه يكون عنده حساب بنكي، ويحاول ما أمكن أنه تكون عنده ثقافة بنكية. أنا جد سعيدة أنني نكون من ضمن الطاقم اللجنة المنظمة للأيام المقاولاتية، وجد سعيدة أنني نساعد طلبة اللي حاملي أفكار مشاريع. كنهني المشاريع اللي قدرت توصل المرتبة الأولى الثانية والثالثة خلال النسخة السادسة للأيام المقاولاتية. وإن شاء الله نحاولوا ما امكن باش تكون واحد الرافعه لهاد الطلبه هادو اللي هما غيكونوا حاملين لبعض المشاريع تقدر تكون فيها ابتكارات اللي غادي نقدروا حتى حنايا نعطيوهم واحد القسط من الدعم معرفي، ولكن كذلك دعم ديال لي ريزو اللي غادي نحلوا لهم بعض الابواب في اطار اتفاقيات مع شركاء ديالنا في الخارج اللي يقدروا يجيو هنا يحضروا معنا، وميم طون نقدروا في هذا الاطار هذا نرسلوا بعض المشاركين اللي يقدروا في اطار تبادل يقدروا يمشيو للخارج باش يكتسبوا واحد التجربه ويجيو بها ان شاء الله للمغرب. ما يناهز 500 مشارك في يوم 15 مارس، وما يناهز ما بين 50 و 54 مشروع اللي تقدمات وتسجلات وتواكبات. يعني من هذا 50 مشروع سالينا ب 14 مشروع اللي جاوا للنهايه، اللي سهرات واحد المجموعه ديال الاساتذه والمهنيين بالتقييم ديال هذه المشاريع. الناس كاملين اللي كانوا في هذا ليفينمون فريمون ما بقيتش لقيت الهضره اللي يمكن ليا بور سيكسبريمي، حيت فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف. كنشكر كاع لي بروف اللي كانوا كي اونكادريونا، و جو فو ريميرسي توس على لي زيفور اللي درتو معانا. لو بروجي بنتك مسيو مساعد
هاد الفوزات يعني لي الشيء الكبير، يعني حفزني باش انني نزيد نعطي اكثر، يعني نزيد نتصل بالناس يعني اللي هما يقدروا يعاونونا باش نحققوا هذا المشروع هذا، وهذا المشروع هذا قابل للتحقيق. يعني هذا الشيء اون سو بازون سيغ هذوك لي زيتود اللي درنا او سان لابوراتوار دو بيولوجي على فاكولتي بوليديسيبلينير، هادو هما اللي محفزات اللي خلاونا اننا يعني نامنوا المشروع ونطبقوه يعني في القريب العاجل. الشكر للجميع، جميع الطلبة اللي نظموا هذه الدورة، جميع الأساتذة اللي واكبوا الطلبة منذ الافتتاح ديال الدورة إلى اليوم. يعني الشكر موصول لجميع المهنيين اللي جاوا وشاركونا في الأنشطة. الشكر موصول لوسائل الإعلام المحلية والوطنية.